We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kiboed Castro. Ug atong makauban usab si Nico Sereno nga manukad live sa Tacloban City. Didto usab sa Talisay City live nato nga makauban si Femari Dumabo. Taas nga linya nga misangpot sa pagdasok sa mga botante sa mga polling centers na sinati. Samtang babay nga naghambing og depresyon, kalit lang nag-wild samtang nangita siyang pangan sa mga clustered precinct. Bana sa mga babay miingon nga wa makainom sa tambal ang iyang asawa. Aniya ang report. Pasado alas 5 sa buntag, taas na ang linya sa mga botante nga nasinati sa Basak Elementary School. Ang uban, nabalakang di makasud kun way vaccination card, busa si Elsie Ibanez, naniguro na lang. Mao na nga naniguro lang jud, may basig di niya magbalik-balik lang unya mi ba nga di niya mikasud makabuta niya. Taas ra ba kayong linya. Una nang mipahibaw ang COMELEC nga dili kinahanglan nga bakunado aron makaboto. Sa kataas sa linya gawa sa tunghaan nga miabot na gani daplin sa kalsada, gipasud na lang sa tunghaan ang mga botanteng galinya. Apan misangpot na hinuon kini sa pagdasok sa mga botante nga nangita sa ilang mga clustered precinct. Nakadapit sa pagtagad sa mga tao, dihang nag-wild kining 55 anyos nga babay tungod sa gingong gihambin niyang depresyon. Matod siyang bana, wa pa makainom og tambal ang iyang asawa. Mukaletra lagi ni siya, mukaletra man gud siya kuan. Mukaletra siya og ngana ba. Naanay sa maintenance na wala naman may kapalit. Mga medical staff ug BFP nga nadistino sa dapit, ang dali nga mitabang dayon kaniya. Gihato dayon kini sa tambalanan. Samtang sa Paho Elementary School, taas nga linya usab sa mga botante ang nasinati karong adlaw. Tungod kay dili na ma-accommodate sulod sa Paho Elementary School ang mga botante, ang linya naabot na dinhi daplin sa karsada. Gani sa kataas sa linya, halos na occupy na ang dakong bahin sa Sangi Road. Ug ang linya naabot na ngadto sa may Paho Terminal. Nga delikado usab kaayo, ilabi na kay daghang mga sakyanan ang mag-agi-agi ug delikado kaayo sa disgrasya. May 15 kini ka mga clustered precincts, apan gamay lang ang school grounds. Sa atbang sa tunghaan nga mo ang Paho National High School, way linya sa mga botante. Apan gadasok ang mga botante nga galinya sa mga clustered precinct. So there are only 9 clusters in Paho National High School. Maybe ma'am, high-rise ang mga buildings sa Paho National High School as compared to Paho Elementary School. Sa kinatibukan, may 339 ka mga clustered precincts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka 78 anyos nga bedridden nga lola ang wa niya baliha ang iyang kahimtang basta makasalmot lang
karong adlaw sa eleksyon. Atong sayran ang iyang istorya pinaagi nining report. Dili lang murag emergency ang kahimtang ni Rosita Bacalya diha miabot sa voting center sa Guadalupe Elementary School kay tinuod man yun siyang way umoy. Aduna usab siya samad sa kamot nga nagnangnang na nga gibutangan lang og bindahe. Gibutang lang siya sa bangko o gidayungan sa iyang mga anak nga nagkalisod sa pagdala kaniya. Kapila silang nahunong-hunong o kada hunong mopingit sa kasakit ang tiguwang. Nauntay emergency accessible polling precinct apan wa ang ngalan ni Lula Rosita ug tuwa pa sa second floor. Hangtod adunay taga CCDRRMO nga nitabang ni Lula Rosita. Gihunaran ang iyang mga samad o gitauran usab og bindahe. Na-stroke di ay si Lula ug aduna usab siya diabetes. Hinungdan nga wa na siya makabangon sukad nagpandemic. Karon lang nga eleksyon napugo sa paggawas tungod sa lahom nga katarungan. Mahadlok lang po ba, basi nga di niya siya matagaan sa iyang kada bulan. Pero sa bandunay Sa senior citizen ba? Giangkon sa anak nga lisod usab ang ilang kahimtang kay nausab sila'y laing igsuon nga PWD busa maayong maniguro nga padayon ang cash aid sa inahan. Giklaro hinuon ini nga wa man sila hudlata nga kundi makabutar mawagtang ang ayuda. Kini ang emergency accessible polling precinct nga gitagana sa Commission on Elections alang sa mga taong dunay special needs sama na lang sa mga senior citizens o kaning mga PWD. Apan gumikan sa kadaghan usab nila dili sila dayon matagad mo ni anto sila sa paglinya dinhing dapitan. Kini mga naglinya nga nakasakay sa ilang wheelchair nalipay unta nga naa sila special lane apan nakasabot usab sila sa sitwasyon. Apan doon nagyoy problema nga nasugatan sama nining lulo nga naglain ang ginhawaan. Apan dali usab nga gitabang sa mga medics. Samtang adunay panawagan ang pamilya sumaabot nga mga tungdanan. Panawagan na nato no kung kinsa tong makadaog puhon sa mayor o sa presidente nga untay na utunta nga matagan akong mama wheelchair or sa yahalang gikinahanglanan. Maurag yun na. Alang sa 2022 election coverage, uban ni Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo, GMA Regional TV, Balitang, Bisdak. Kapin sa 1,000 ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail sa Barangay Maghaway ang nakabinipisyo sa halalan sa piitan sa BJMP. Ano ang report ni Femery Dumabo? 878 ka mga PDL nga lalaki o 127 ka PDL nga mga babae ang nakapahimo sa gihimong Special Polling Center sud mismo sa pasilidad sa Talisay City Jail. Natumong usab kini sa pagbukas sa pasilidad ngadto sa mga bisita sud pa lang sa kapin usa ka semana. Kahinumduman nga gisirada ng jail facility bisan sa mga dalaw og limitado kayo ang pagsudog gawas sa mga personnel sud sa duha ka tuig tungod sa pandemya. Kita nag-encourage sa nga nga magparehistro sila. So but ang kuan gyud ani is voluntary gyud ang ilang pagparehistro. Laki sa mga nakapahimo sa programa sa BJMP mao kadtong mga nagpa-transfer pagkabotante gikan sa probinsya ngadto na sa dakbayan sa Talisay. Usa kanila mao ang 45 anyos nga sakop sa LGBTQ+ community. Kinsa ni tataw nga naninguha gyud siya nga maka-transfer aron magpabilin nga botante. Part dami sa Philippines, so nasa mi katungod niya mamili sa kinsa among gusto nga kanang mamuno sa atong nasod. So thankful kami sa government nga wala ang mga PDL, wala gihikaw ang among right to suffrage. Alas 8:30 ganihang buntag nakasugod ang pipila sa 11 ka clustered precinct sa pasilidad. Mga support staff sa electoral board nga inubanan sa mga BJMP personnel maoy ni kuha sa mga official ballot gikan sa ilang mga polling place. Karong hapon dungan kini nga ihatod pabalik sa polling place ug sila na maoy muhog niini sa mga VCM. And after sa voting, iskortan gyapon ni sila pabalik until nga mag-observe pud sila sa kuan pud ani sa machine, paghug sa machine sa kanila mga balota. Personal lang mag-silbing watchers or no? Murag watcher sila, magtanaw sila sa kuan paghug sa balota. Gisip sa BJMP Talisay City nga ilang responsibilidad nga padayong mahatag sa mga PDL ang uban sa ilang mga katungod sama sa pagbotar. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Jun Solonogrod Prado. Ako si Femery Dumabok, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May duha ka mga emergency accessible polling places kon EAPP ang Kanduman Elementary School alang sa mga senior citizens ug persons with disability nga mubutar. Aniya ang report.
Pipila sa mga senior citizens mireklamo nga lisod isa ka sa emergency accessible polling places. Sa Kanduman Elementary School, duha ka special voting precinct ang gibuksan alang sa mga senior citizen. Una, alang ni adtong makasaka pa, samtang ang ikaduha sa guidance center alang sa mga senior citizen o person with disability nga maglisod na pagsaka. Gipasabot sa mga support staff sa EAPP, ubos unta nga dapit ang ilang gipili apan ang COMELEC mo'y nagpili sa lawak nga nagsilbing special voting precinct. Hinuon anaara sa ground floor sa Leonard Wood Elementary School sa Barangay Hagubiaw sa Dakbayan sa Mandaue ang emergency accessible polling place alang sa mga senior citizen, PWD ug uban pa. May mga lingkuranan nga nagsilbing holding area usab alang kanila. Sama sa ubang mga tunghaan, galinya ang mga butante. Samtang sa Mandaue City Central School ang mga butante sa Barangay Alang-Alang, Cambaro ug Sentro. May tulo ka entrance ang tunghaan aron mas sayon sa mga butante ang pagdumdum sa ilang mga voting precinct. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiena, GMA Regional TV, Balitang Bisnak. Samtang sa atong silingang lalawigan sa Bohol, sayra nato ang mga kasikas ning adlaw sa Piniliay. Pinaagi ning report. Taas sab nga linya ang nasinati sa mga butante sa pipila ka polling center sa Tagbilaran City sa Bohol karong adlaw. Sama na lang sa Buoy Elementary School, di daghan na nagantos paglinya bisan sa kainit sa adlaw. Gani daghang mga butante ang miadto na sa mga tunghaan sa wa pa ang alas 6 sa buntag. Apan nadugay sila og boto kay nagsigig pangita sa ilang precinct room number. Ang uban naghuwat og usa ngadto sa 3 ka oras usa pa makabutar. Duna say voters assistance desk sa PPCRV. So diadyo ko dili karon sa my Bohol Elementary School kay mubutar ko sa akong mga gigugmang kandidato. So kaniha pa kong alas 6 sa buntag mintila until na wala ko kasulod sa precinct number nako. Ang Bohol adunay 949,791 registered voters nga gipaabot nga mobutar karong adlaw. Samtang higpit ka gipatuman ang pagkuha og body temperature sa mga polling center sa Bohol. Sa Tagbilaran City, di makaikyas ang mga butante nga musud sa tunghaan kay dunay gabantay nga health personnel. Kinahanglan sab magsulob sila og face mask. Dunay isolation room nga dalhan sa katong dunay taas nga temperatura. Kawain mga to, after 5 minutes kung musaka nilang time, natay isolation room dito sa inyo, atos lang i-assess. Hinuon wa may nasugatang problema sa butasyon o wa say butante nga dunay taas ang temperatura. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Chelo Valiena, GMA Regional TV, Balitang Bisnak. Sa pikas bahin mga kapuso, nagpadayon sa pagdawat ang atong help desk kauban ang mga estudyante sa atong partner schools, ang University of San Carlos. Kinialang sa pagtubag sa inyong mga concerns, kabahin sa inyong pagbutar. Mamahimo kamong makatawag o makatext kanamo sa mga numero nga makita sa inyong mga screens. Ang atong mobile number 0927-625-2939 o sa atong landline 032-272-8235. Konsehal sa Barangay Tungasan, Lapu-Lapu City, gipusil patay kagabi. Politika ang usa sa mga anggulong gitutukan sa kapulisan. Aniya ang report. Nadangat pa sa Santa Rosa Community Hospital si Konsehal Jose Sadam Quiros human kini mahiagom ug upat ka samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang dughan. Apan human sa dulan usa ka oras, nakutluan kini sa kinabuhi. Matod ni Police Senior Master Sergeant Erwin Soson, may nakaistorya pa sulod sa food park alas 8 kagabi si Konsehal Quiros dihang kalit lang miabot ang duha ka wa mailhing mga lalaki ug kalit nga namusil. Nasayran sa mga pulis nga kagahapon sa buntag may nakalalis ang 32 anyos nga konsehal nunod sa pagbutang og tent alang sa mga muabag sa mga butante pagpangita sa ilang mga clustered precinct. Tanaw ng mga gulo pero dili sa nato na salikway ang gulo sa politika po pero ato yung subayan og sakto kay. Si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza ug usa sa mga mayoralty candidate sa Dakbayan mikundinar sa hitabo.
Mitanyag usab ang kongresista og 300,000 pesos nga reward money sa mga makahatag og kasayuran sa posibleng responsable sa krimen. Samtang si incumbent Mayor Junard Ahong Chan, kinsa subling magpapili usab sa katungdanan, sa iyang FB page, mipaabot usab og pahasubo ngadto sa nailong pamilya. Isaad usab nga mohatag og ganti sa mga makahatag og kasayuran sa responsable sa krimen. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nako karon diri madukan sa Mambaling Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo diin padaan karon nagabot-abot usab ang ato ang makaigsuonan nga makabutar at ang dugang paghulagway ni ana karon nga taon-taon. Sa pika sa bahin adunay 11 ka mga taong gidakop sa kapulisan diri sa Dakbayan Sugbo human malambigit sa giingong vote buying. Ano ang report? Gikumpirmar kini ni Police Lieutenant Colonel Welbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office. Nadakpan nato sa roundup sa City Mobile Force Company sa CCPO ang lalaking naghupot og armas ug ubay-ubay nga mga sample ballots din duha niini adunay inistipliran nga kwarta. Nahitabo kini sa Barangay Lusaran, Cebu City. Din ang nasiko pato sa checkpoint si Cherwin Cortez Laguna, 25 anyos. Samtang duha usab ang nadakpan sa San Nicolas Police sa Barangay Sawang Caldero kagabi. Ang masuspek nga silang Livy May Arquiliano ug Romulo Leviste Sartaguda nakuhaan og mga sample ballots nga naay kwarta. Apan giklaro ni Parilla nga kadtong kalapasan lang una sa lagda sa Bangko Sentral ang mapasaka pato kanila tungod sa pag-stipler sa kwarta. Lisod usab mapamatud-an ang giingong vote buying. Ato ni siyang i-file and with accordance and guidance of the COMELEC. Samtang way natala nga nakalapas sa likurban nga gibatuman kaganinang tungang gabi og hangtod og mga adlaw sa kinadbukan malinawon ang pagbukas sa eleksyon sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa 2022 election coverage uban ni Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Karong adlaw sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa Southern Leyte, sud sa mga makeshift polling centers mibutar ang mga tao kini tungod sa grabing epekto sa miaging bagyong Odette sa mga eskwelahan. Ano ang report ni Nico Sereno? Plywood o coco lumber kining gigamit aron pag-construct nini mga makeshift polling centers sa lungsod sa San Ricardo, Southern Leyte. Gipatukod kini sa COMELEC aron may magamit sa eleksyon. Grabe ang kadaot sa pipila ka mga eskwelahan sa lungsod human miigo ang bagyong Odette niadtong Disyembre. Makita mo talaga yung mga bubong niya, sirang-sira. Wala hong magamit na enough classrooms para sa regular polling precincts po natin. So we had no choice but to put up makeshift polling precincts. Sa paggama sa mga makeshift classrooms, miabag ang mga residente ingon man ang kapulisan aron mapadali ang trabaho. Otherwise po, wala ho talagang magagamit, magkaka-failure of election po tayo. Naihabol naman. Ang prinocure lang ng COMELEC ay yung materials, construction materials. Matud ni Pipo, aron matunhay ang dagan sa eleksyon, may mga lugar sab nga miabang sila og generator sets. Obligado naman ho kami magrenta ng generator sets. Ang dami po to. In fact, there are municipalities na mahigit 10 ang irerenta. Ang sinabi na lang ng COMELEC Manila is that magrenta na lang kayo for reimbursement. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Samtang kumustahon ta ang botasyon dito sa Eastern Visayas, partikular na sa Dakbayan sa Tacloban, kay matud pa dunay ginagmayng kakulian nga nasinati. Ani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Alas 3 pa lang sa kadlaw, nag-abot-abot na ang mga magtutudlo sa Rizal Central School sa Tacloban City. Ang uban kanila, nagbitbit pa og mga electric fan.
gamiton kuno nila kini aron mabugnawan ang mga vote counting machines. Duna hinoy ceiling o wall fan sa mga classrooms apan gusto lang nila nga maniguro aron dili mupalyar ang mga makina. Pasado na alas 4 sa buntag, hingpit nga na-deliver sa taga City Treasurer's Office ang mga official ballots. Gidawat kini sa kadagkuan sa eskwelahan, dungan sab sa pagpaplastar sa mga kagamitan sa matag polling precinct. Dayon apod-apod niini sa mga magtutudlo. Insaktong alas 6 sa buntag, gibuksan ang eskwelahan alang sa mga botante. The rooms are quite illuminated, tapos nasad mi kuan kanang basta ventilated and illuminated. So far, we had fixed already the electricity. Pasado alas 9 sa buntag, daling miresponde ang Division Technical Staff sa Clustered Precinct number 38. Nasuta nga kalit lang mihunong pagprint sa VVPAT o resibo aron makita sa mga botante ang ilang gipili nga kandidato. Gibutangan og electric fan ang palibot sa makina aron mabugnawan. Nakalagay doon casted na pero naubusan sila ng yung parang receipt tapos hindi na nakaprint. Nasuta nga nahutdan ra di ay kini og thermal paper apan walay nakita nga warning light, isip timaan nga pahurot na ang papel. Gipadayon ra ang botasyon human sa pipila ka minutos. Samtang padayong pahimangno sa mga health officials sa katawhan pagtuman sa health protocol. Mismo ang City Health Officer ni inspeksyon sa eskwelahan kung natuman ba kini. Dunay mga nabadlungan si Dr. Gloria Fabregas kay dili kuno angayang igsapayan ang COVID-19. The mandate is to all the voters to practice the minimum public health standard. Na-implement naman so yes po, we have a 2-hour zero reporting every sa lahat ng polling precinct sa mga naka-deploy namin ng mga healthcare workers. Higpit sab ang monitoring sa kapulisan aron masigurong luwas ug hapsay ang nagpadayon nga eleksyon. Alang sa eleksyon 2022 coverage uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV, Balitang Bisda. Pagpanghatag og lugaw nabantayan sa RTV Balitang Bisdak sa tent nga gi-set up sa kampo sa kandidato sa usa ka mayor haduol sa voting place. Apan sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, usa ka nagpailang Elena Orasyon ang miangkong nagpaluto og lugaw aron ihatag sa mga botanteng galinya apan wa pay kaon. Ubos sa lagda sa COMELEC, higpit nga didili ang pagpanghatag og pagkaon, t-shirt o bakaha sa lapi. Ako kaning kuan sa una pa, nga og nay eleksyon nya na ako'y kanang mga gipakuan pod nga mga kuan diha, magluto jud og lugaw. Pipila ka metros lang gikan sa maong tent, adunay lamisa usab nga gibutang sa usa ka fraternity nga nanghatag og libreng lugaw sa mga botante. Matud nila, tulumanon na nila kini matag eleksyon. Minor technical problem sa pagbutang sa dakbayan sa Talisay na sugatan kaganihang butag. Ato kining sayran sa report ni Femari Dumabong. Giluwa og na misread nga mga balota, maoy pipila lang sa mga problema nga nasugatan sa tulong adto sa 5 ka mga vote counting machine sa syudad. Sama sa pagluwa sa balota nining botante sa Barangay Dumlog, apan nasuta nga nag-overvote di ay siya. Sayang kayo kay I counted my votes in the shaded circles good. Unya kay kanilaging ko usahay malibog ta ba, so I shaded 13 circles. Sumoto paggawas overvote siya, wala na count siya ang katong voting block for senators, but president, vice president, ang mayor nato, congressman, tanan counted siya. Gitataw ni Atty. Ana Flor Guhilde, election officer, nga naresolbara ang maong mga problema. Gilagway sa COMELEC ug sa Talisay City Police nga nagmalinawon og malampuso ng unang pipila ka oras sa pagpaygayon sa piniliay sa dakbayan. Tanang tunghaan nakasugod-gud pagpasud sa mga botante alas 6 sa buntag. Dinhi sa Talisay City Central School nga adunay pinakadaghang botante sa dakbayan, alas 4 pa lang sa kadlaw naglinya na ang ubang mga botante din sagad kanila mga senior citizen. Usa sa unang nakabotar mao kining 70 anyos, kinsa nagpatabang sa mga magtutudlo sa iyang pagbotar. Limon ko kita sana hindi ka pero kuan lang ko asa man si kuan dire dara. Asa man si ko siya tutudlo asa. Akong numero bagi pangitaan ko kaning 28 asa man. 29 anay, ari diri babaw 28. Mga teacher sa Italy.
So, ang inuha lang, i-implement na mo release. Oh, lisod basa ba? Wa ko kadang ti para limot ko. Para sa yun una. Wanay kapoy na unya, init. Mas mayo sayo para wala na ihuna-hunaon. Bisa nagdaso ka mga botante gisiguro sa matagtunghaan nga masunod ang minimum health protocol sa pagsud pa lang sa gate. Samtang daghan gihapon mga botante nga ang problema ang pagpangita sa ilang presinto. Hinuna na yung mga support staff o taga sisimpel nga gamit ang gadget o Comelec app nga Voters Finder, gitabangan sila sa pagpangita sa ilang presinto. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Jun Solon o Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Labing uwahing kalambuan sa piniliay sa Leyte atong Sayran. Pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, usa ka oras og tunga sa di pahingpit nga sirhan ang botasyon dinhi sa atong himbutangan sa Tacloban City. Padayon ang pag-abot-abot sa mga buot pang mubutar niining mga orasa. Aniya kita karon mahimutang ses sa San Jose Central School dinhi sa Tacloban City. Mao kinang eskwelahan nga mao'y pinakadako og voting population. 11 ka mga barangay ang mubutar dinhi ning maong eskwelahan ug mo-comprise sa mabot sa 20,000 ang mga registered voters. Hangtod nining mga orasa sa espadayon ang pag-abot-abot sa mga tao, daway hubas-hubas ang pagsud sa mga tao. Yung makita diri ang entrada ni sa ilang eskwelahan. Sa wala nga portion, makita ninyo kani mga nagputi, mga volunteers ni sila ses sa PPCRV Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Mugiya sila sa mga botante nga mga bot aron mahatagan og impormasyon sa ilang precinct number o unsa nga clustered precinct number aron diretso na sab sila. Kining naa sa tuo nga bahin, linya ni siya ses paingon sa usa ka polling precinct nga atong nabantayan sukad pagid kaganiha mo ay hilabihan kataas og linya ni mga orasa clustered precinct 83. Nasayra nato gikan sa mga nagduma ni mong precinct wa man kuno nga nagkaproblema ang ilang VCM ni atong higayuna apan daghan lagi kuno ang mga tawo nga nangabot aron mobotar karong hapon dinhi sa ilang presinto. Gani napakapangutana ta nila mahitungod sa gidugayon sa waiting time ni ining mga botante moabot kuno og usang oras kato atong gi interview kaganiha nga mao jud paghuman og pagbotar. Kining linya nga inyong makita karon ses mao ni sila ang linya pasulod pa ni sila sa waiting room dili pa gyud direkta sa polling precinct mismo, magpaabot pa ni sila sa waiting room una pa hingpit nga makasulod mismo sa polling precinct aron nga sila makabotar. Medyo taas-taas gyud ang linya ni mga orasa sukad kaganiha, medyo init pa ang panahon sayo karong hapon hangtod ning mga orasa padayon ang linya o gani atong usa ka senior citizen atong hinabi kanina mga almost usa ka oras siya naglinya. Matod sa usa sa mga watchers atong hinabi wa man kuno pod nga nagka-problema ilang VCM apan daghan lagi kuno kay ang mga tawo nga nangabot karon lang yung hapon aron mo botar. Kinisad maong presinto ang usa sa labing daghan og mga registered voters moabot sa 800 ang ilang mga kwalipikadong botante niining maong polling precinct. Sa uban nga mga presinto, doon na po uban nga taas-taasab ang pila sa uban nga mga voting precincts din sa San Jose. Doon na sa ubang mga polling precinct atong nabantayan daw hubas na ang linya og kutob na lang sa sulod mismo sa waiting room ang mga botante wala na linya sa gawas nga bahin. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tao og matod sa mga nagduma niini, matod sa principal, andam sila kay paabot pa man gyud sila hangtod sa hingpit nga pagsira sa voting process. Atong paminawon ni mahigayuna ang interview nato sa principal din sa San Jose Central School. So yung ating main gate, yun lang talaga ang entrance ng tao, tapos meron talagang exit lang. Exit doon, exit dito. Kaya pag dumadaan ng tao natin dito, yung voters natin, didiretso na sa mga precinct. After that, hindi sila babalik. Ses, padayon ang pag-abot-abot hinuon, walay problema diri kung
gidakon lang sa school campus kay medyo hawan gid pud kining ilang grounds ni ini gali pwede pang makapark sa sulod mismo ang mga sakyanan sa mga botante din sa San Jose Central School sa Tacloban City. Ses? Next, murag taas-taas dako gayud ang turnout sa mga voters dinha sa moong eskwelahan. Busa, kumusta ang contingency o backup sa mga VCM nato dinha? Usab gyud gipangutana kaganiha partner sa tagduma sa Leyte Provincial Comelec. Matud niya sa 44 ka mga VCMs wa pa masad hinon kini nakuhaan kay wa man gakinahanglan og backup or contingency VCMs sa pagkakaron sanglit na remedyohan raman ang ginagmay nga mga problema sa mga VCMs nga nasugatan karong adlaw. Ses? Daghang salamat Nico Sereno sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nasusama og piyesta, umurag adunay nagbilar sa mga kalye sa lungsod sa San Policarpio, Eastern Samar kagabi. Kini tungod kay nagbinuntagay ang matag partido sa pagbantay sa ilang mga botante aron dili madani sa pikas partido. Nagbutang sila og mga lamisa ug mga lingkuranan sa karsada ug aduna pay kape ug mga pan. Ang lungsod sa San Policarpio sa Eastern Samar usa sa mga areas of concern sa lalawigan gumikan sa init nga political rivalry. Diin ang midagan pagkamayor anak sa kanhi gobernador. Ang kontra niini mao ang asawa sa usa sa division head sa DPWH Eastern Samar. Sa pagkabisi mayor, mag-atbang ang asawa sa kanhi gobernador nga mao'y incumbent mayor ug ang first councilor sa lungsod. Samtang kadlaw na gi-release sa COMELEC ang mga election paraphernalia ug nadilatar kini sud sa 20 minutos kay napaong ang suga sa dapit. Malinaw ni noong gisugda ng eleksyon din ang mga botante di paagi una sa Voters Assistance Desk aron makuha ang ilang temperatura usa pa sudlod sa presinto. Sa pagkakaroon, wala pa'y gikataho nga kagubot sa maong lugar. Duha ka mga pribadong sakyanan nga natusak-tusak sa mga bala ang napalgan sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando ganihang alas 12 sa tungang gabi o abandonar diha sa barangay Panadtaran. Matod sa hepe sa San Fernando Police Station nga nitaho kanila ang mga concerned citizen nga adunay tulo ka mga sakyanan nga nalabay sa lugar ug kilit na lang nadungog ang pinusilay. Gingong nisibat ang usa sa mga sakyanan ug nahabilin ang duha ka SUV nga wala nay mga sakay pag-abot sa mga pulis. Hangtod kaganyang udto giingong way ni patimaw nga mga biktima sa pagpamusil ug wala usay gikatahong samdan. Dugang sa kapulisan nga dili nila maingon kini nga election-related incident kay wa man sila'y nailhan nga biktima. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Balik ta diri sa Mambaling Elementary School, mga kapuso din ato mga nahulagway ni mga oras sa padaan gihapon nga nagabot-abot ato makaigsuunan alang sa last minute nga pagbutara karong alas 7 sa gabi. Sa pikas bahin atong dunay ni duol karon diri ato ipahibaw dunay missing person. A certain imaong 72 anyos nga nibutar kaganina ala una sa hapon dinhi sa Mambaling Elementary School ang wa na makauli sa ilahang Pinoy-anan o niya mo ni iyahang hulagway na problema karon ang iyahang pamilya sanglit di na nila matultulan. Aduna daw ay kuno ni siya Alzheimer's disease si Mrs. Imaong. So alang sa mga nakakita iyahang pamilya na karon diri sa Mambaling Elementary School. Imaong 72 years old. Sa pikas bahin, hapsayra o malinahon ang kinadibuk ang sitwasyon diri sa gawas, particular diri sa Mambaling Elementary School nining mga orasa, mga kaigsuonan o niya ang gipangandaman usab karon sa mga tinugyanan diri sa mga electoral board ang posibleng pagdagsa sa mga tao nga moapas no sa alas 7 kutob nga eleksyon. O niya nining mga takna kini ato nakita karon mo ni siya ang emergency accessible polling precinct diin ato makita usab ang kini atong mga kaigsuonan nga dunay special need, dunay mga senior citizens, dunay mga PWD nga
diri sila giatiman, resibe sa ato ang mga electoral board. Samtang sa peace and order usab dinhi sa naasoy nga voting center, wala gihapoy natala nga mga major election related incident. Mga higala dunay mga pulis nga naka-standby karon dinhi sa naasoy nga presinto. So far sa kinatibuk-an, walay problema ang pagpahigayon sa eleksyon 2022 diri sa Cebu City. Usa ka vote counting machine sa Tayud Elementary School ang napalyar. Ang maong VCM gikuha aron iayom-ayom. Ani ang report. 11 ka mga baluta na ang gilamoy og anaa sa ballot box humandawata sa vote counting machine sa cluster precinct 110. Apan human niini napalyar na ang vote counting machine ug dili na mulamoy pa og mga balota. Alas 11 pasado moabot na sa 150 ka mga balota sa clustered precinct 110 gilangkuban sa mga precinct numbers 0136A, 0136B, 0136C ug 0136. May 783 kini ka mga botante. Matod ni Weya Kenapondan, poll watcher sa Cebu Citizens Involvement and Maturation for People's Empowerment and Liberation o CCIMPEL, mga 6:30 napalyar ang VCM. Gipasabot ni Noverlina Tubayan, chairman sa Electoral Board, nga gipundora nila ang mga balota samtang gipaabot ang ipadang VCM nga ihulip sa napalyar. Matod ni Luce Baclay, technical support staff sa Department of Education Supervising Office, Condeso, nga pulihan og laing VCM kung dili naman ma-repair sa IT Hub. Mipasalig usab ang COMELEC nga adunay laing VCM nga ihulip. Kaya mo rin gi-take care gyud ni namo nga dili gyud makuan. Ang salig lang kay kung mahuman ni ang amon lang gikuanan kung naiuban nga bakante na i-feed na mo. Sa konsolasyon nga nagamit sad sa kuan contingency, naghuwat pa sad big update sad nila. Pero so far kanang sa giingon sa katong taga COMELEC na ara jud may contingency. May 3,000 ka mga butante ang mihugop sa Tayud Elementary School ug gani wa na masunod ang social distancing. Samtang sa Consolacion National High School adunay mga presinto nga gibutang sa Consolacion Gym. Kabahin sa tunghaan nga wa pa ma-repair mo'y hinungdan nga ang gym mao'y nagsilbing voting precinct. Alang sa election 2022 coverage uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Chelo Valiena, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pipila ka oras na lang, sirha na ang mga polling precinct. Sayra nato ang uhing kalambuan sa Dakbayan sa Talisay. Pinaagi sa live report ni Femari Dumabong. Fem? Yes, may hangtod ning mga oras ha, taas-taas pagid ang linya sa mga tawo nga gusto pang muapa sa pagbotar dinhi sa Talisay City Central School. Kining linya alang lang ni sa duha ka clustered precinct sa Barangay Dumlog. Kini human nga ang ilang mga vote counting machines ang nagmalfunction. Sugod pa ganang alas 11 sa buntag. Matod ni Attorney Ana Flor Guhilde, election officer, nga ang mga VCM sa clustered precinct 37 ug sa 39 sa Barangay Dumlog ang di na mubasa sa og SD card. Hinungdan nga kinahanglan kining mapadala sa regional nga COMELEC IT Hub. Suggestion sa taga COMELEC sa mga botante nga pwede sila makabotar o makashade sa ilang balota pero naglangkob na kini, pero ang maglangkob na sa electoral board ang mufeed sa mga balota ngadto sa VCM. Anay uban sa mga botante nga moabot usab sa 229 ang nisugot kaniha apan kadaghanan ang mas nipili nga magpaabot nga mapaayo ang VCM. Ilabi na nga mga first time voter kay gusto nila ma-experience ang tibuok proseso sa pagbotar. Rason nga nitaas gyud ang linya. Hinuon ganang alas 4 sa hapon naabot ang duha ka mga napaayo nga mga VCM. Apan nasuta nga duha pa ka mga VCM sa laing barangay sa Biasong ug sa Lawan Uno ang gipadala ngadto sa IT Hub ug hangtod ron nagpaabot pa nga mapaayo kini. Mato ni Guhilde nga kun di gyud mapaayo laing option nila nga kun mahuman ng silingan nga clustered precinct hulman kini hinungdan nga gipaabot nga lapas alas 7 sa gabi gyud ang pagpahigayon sa pagbotar alang sa maong duha ka barangay. Ning nabilin nga duha ka oras una pa sa alas 7 sa gabi ubay-ubay pa
gihapon may ang mga nag-abot-abot nga mga gusto pang moapas nga mga botante. Ug gipaabot nga ang ubang mga clustered precinct hapit na sila mahuman ug mahimo nang makatransmit sa mga nakas nga mga votes ngadto sa canvassing area. Human nga nakonbina ganihang alauna sa hapon ang canvassing nga nahimutang sa People's Hall diha sa Talisay City Hall. Yasmay. Daghang salamat, Fe Marie Dumabok. Gipadaplin sa Emergency Operations Center ang mga tabi-tabi nga mikatap nga ipaubos pagbalik sa lockdown ang dakbayan sa Sugbo human sa eleksyon. Sa 577 nga napaubos sa swab test, walay ni usa kanila ang nagpositibo sa COVID-19. Gipahibaw usab sa Cebu City Health Office nga 85% na sa tibuok populasyon sa dakbayan ang nabakunahan na. Apan sa pagkakaron, 13% lang kun kapin sa 123,000 ka mga eligible people ang nahatagan og booster shots. Exceed na ta sa ato ang target. So total we have already 85% na gyud ta. Unom ka mga lalaki ang nasikop ganihang alas 5:40 sa buntag sa barangay Kansanggaya, Canavid, Eastern Samar gumikan sa pagdala og mga armas. Nakuha gikan kanila ang 5 ka caliber 45 pistol ug usa ka KJ9 assault rifle samtang sakay sa usa ka van. Ang maong mga kalalakinan gidisarmahan sa mga otoridad ug gidala sa presinto aron maimbestigar. Mato ni Police Lieutenant Bermudo Gulo III sa Canavid Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag gikan sa mayor nga dunay mga lalaki sa lugar nga nag-iskandalo. Daling miresponde ang mga pulis apan wa na sila inaabtan. Apan dihang gi-review ang CCTV sa barangay, nasuta nga anaa sa van ang maong mga lalaki. Matod sa kapulisan, posibleng mga supporter sila sa usa ka kandidato pagkamayor sa lungsod. Duha sa mga nadakpan taga San Jose del Monte, Bulacan, ug ang uban taga Canavid. Kasamtangan sila nga gibalhog sa Canavid lock-up cell samtang nagpadayon pa ang investigasyon ug giandam ang mga gikinahanglang dokumento alang sa pagpasaka og kaso nunod sa paglapas sa election gun ban. Samtang sa atong helpdesk, nagpadayod gihapon ang pagdawat sa mga tawag ug text. Kaubad gihapon nato ang mga tinun-an sa University of San Carlos. Ug sagad sa mga concerns nga atong nadawat dinhi sa helpdesk, maog gyud ang pagpalyar sa mga VCM. Pipila niini ang anaa sa Cordova, Pasil, Mambaling, Mandaue, Lapu-Lapu, Barili ug Uslob. Ug sa katong mga na-mention nato mga kapuso nga mga defective nga VCM, ang lahog lang nga VCM ang nabantayan nga ni palyar pagka alas 11 sa buntag ug nailisan kini alas 3:51 na karong hapon. Mga kapuso, padayon gihapon kitang mudawat sa inyong mga concerns bisan pagkahuman dinhi sa ato ang newscast. Daghang salamat sa ato ang mga kapuso. Apil na ang anaa sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibuad Castro. Nagmalinawon sa kinatibuk-an ang eleksyon, panghinaot natong apadayon kining magmalinawon hangtod na sa mugawas ang resulta sa eleksyon. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita, mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo.